My name is Adolfo Dagan. I'm right here in Togo, and the place is a prayer camp. The founder is here. He's going to talk uh, in a minute. So we are here close to the water wet. So when I came back here in 2016, and then we had a revival, 3-4 days. The place was in the city, and this place is the new place they're moving to, and they need water. So we took the initiative to help with the Dagan Foundation or Dagan Foundation, and we started. But unfortunately, we spent a lot of money, but we got into the rock, and the rock we need a machine to break it so we can get into the water. They start seeing some water at that time, but if you somewhere right now listen to me, so you might be a church or a corporation or an organization or even individual, and you'll be able to help me or give me any idea how we can break this rock and we can get into the water. So all sick people here who are sick or they are going through different problems, and they came here to meet with Jesus to get healed or delivered. We pray God who will touch your heart, and then you can call us and we will see how to help. If you go to daganfoundation.org, you can find our contact over there. Dagan is a D like a Delta, A Alpha, G Golf, A Alpha, N November, Foundation in English, one word, .org. Thank you very much. Again, this is Adolfo Dagan or Adolfo Dagan. I am originally from Togo, but I live in the United States, in Tennessee, precisely in Clarksville. Thank you very much. God bless you. So this is the founder. So he's going to talk in our language. Megan? Yeah. Le dollar yedo. Oh. Udo akpe no mawu. Ajano nyengi. Inyi tongto. Ima uvaso nona cheso noni. Amen. Ima uto mi no zi adofuji. Iche vani bole kwechi va ime 2016 me. Mawo da jini wole na shiamu wa anu le pache me. Ye o so amova. O wa to du akuku. Oku du ko wa je peji. Yi du onote. Von nyamon ne de sese no mawu. Bok pe de se mawi wa pe. Mawu wa to mereji. Me yo se nkoro nye chama wa to je ke wa te wa gba pe amu wa po se anu. Amen. Egbeche inu na mo mo le pa me mo. Nmo no mi dogbara mi di inu no mo. Nsele mawushi nde onye ogbogo chan. Nmo nsele mawushi chi mawuji ka we nkekede ka. Egbe ni ku oshile tomeda. Bok wa dowlere. Von ke gbode. Forage no jida. Hallelujah. Inu no mo ngbe von nu sha jikava. Mawuchi yon ejika we. Inyo no nya o mawuto mi no zi adofu ji yon me over do jome. Tado yi de dulo mawuto ji ode de dulo. Yi odo peji. Ina mo ode te ngo shareholder. Wo mo poli no ni mo e share va do fo. Amen. Ni nya mo poli mo mecha se ni o de se ajagbe changa mecha si nya mo ndo ogbede ka ni hia shi mo nanu. Le pa me dono hia shi mo sukuno ai to me ya. Sukuno ro mo sukuno le to me ba je to me re. Deji yono ni ba. Yi ni hia shi mo nanu shi do sekete me. Ne ni waja no mi ni ta. Ni ogbe yodola ni mo mawu amenwevele na le no koro daga adofu. Amen. Yi mawule bla njino lo va vale wetrogeto ajo jino ni. Mawule no koro no dochi gome yi mawuto jije o. Mawula agbeto ji agbeyiji awunu. Amen. Yi chenyi vudu ni no nkeke ogbogbara we nyi vudu enyu. Anyi forage ti wa tro akongbe. Inyamo chi mawuji kawe. Amen. Yi va mechavo. Amen. Ntote do no kengbo. Bon, évangéliste Edo Ajagbe, parce que I love the way you speak your own language first, because I promote Aja everywhere I go. But right now, I know you speak Ewe. Ewe is a common language in the south of Togo. So I know you can speak Ewe really, really well. I think I do be what they cannot make to this Ajagbe Subo. No, I think mi da pe na ma un ton me wo ju popla yin gba. Amen na be
Tuto Adolfo Dagadji, elle va gagner le 2016 mai. Et il a PV, on va donner agbo. Yem pour le va gamme, agbe magnifié, ni va do fier, mi a trop magnifié. Yem pour va fier gamme, il manque dans le jibe. Adavato yo le pas me wa no si autant vous donner. Vous donnez autant de à. Quand tu peux y aller aux Zaga. Et il va gagner quoi dit au bas so mo va bonner bakpe ya. Au bas tokpe agba SSC. Agbe to ma gba ten so be mu se agbe. Ke lebe nsede la gba ten wa ten machine de la gbe. Et amenu ve onyi we tro ya mele glombe. Amenu ve onyi be mele gbona mo le gbe do la pe bebe. Nsele ma aussi be ke gbe ke o le itome ya. E so ma gba itome. E si la va pa me. Et ye jogbunye tokoa. Nyano vile yong be va do jombe go de pa me. Ta me nsele ma aussi be to bo be nye pe onye ke ya. Alléluia. Et nous avons la chance de parler en différentes langues. Moi, je suis Adja comme lui et je parle aussi levé. Je parle français, je parle anglais. Donc, j'ai beaucoup parlé en anglais déjà. Bon, je pense que si quelqu'un quelque part qui m'écoute actuellement, s'il vous plaît, allez sur notre site www.dagan.fondation, bon, en anglais, daganfoundation.org. Dagan, c'est D-A-G-A-N. Foundation en anglais, F-O-U-N-D-A-T-I-O-N. So, nous avons lancé cette fondation parce que Dieu a mis ça sur notre cœur d'aider. Moi, j'ai beaucoup souffert dans ma vie et je dirais qu'aujourd'hui, ce n'est pas que je suis à l'aise financièrement, mais ma philosophie est que je ne peux pas attendre pour être riche un jour avant de commencer par aider. C'est pour cela que nous avons lancé la fondation en 2012. Bien avant ça, on avait commencé par les élus de Dieu au Togo en 2001 et avant que je n'aille aux États-Unis. Et puis, c'était transformé en Action Bethesda en 2007. Et aujourd'hui, c'est Dagan Fondation qui réside, je dirais, la direction internationale se trouve aux États-Unis, à Clarksville, Tennessee, à côté du camp Fort Campbell. Et nous avons aussi la représentation au Togo, Dagan Fondation au Togo. Et le président est ici. Donc, pour moi, si ensemble on s'unit, on peut changer ce monde. Et si tu es peut-être dans le gouvernement et que tu peux nous aider, appelez-nous. Si tu es un volontaire, une organisation ou bien quelqu'un qui est riche, il faut nous aider à trouver une machine pour briser le rocher qui se trouve sous le sous-sol ici pour que l'eau commence par jaillir et que les gens vont boire de l'eau. Vous savez, l'eau, c'est la source de vie. Si nous ne trouvons pas à boire de l'eau, c'est comme nous souffrons trop. Et moi, je trouve de l'eau à boire aux États-Unis. Mais il faut que je réfléchisse pour aider ceux qui ne trouvent pas ici à boire. C'est pour cela que nous avons mis sur notre cœur, malgré nos difficultés, beaucoup de difficultés nous traversons, mais parce que nous sommes sous Dieu. C'est lui qui est le créateur des cieux et de la terre. Et Jésus-Christ qu'il a envoyé, il est mort pour nous. Il était allé sur la croix. Donc avec son sang, nous sommes plus que victorieux, n'est-ce pas? Ce rocher n'est pas très grand. Non, pas très grand. Mais c'est Dieu qui est très grand. Et puis on met lolo so mawo. Donc les madidi mea no vient yomi no yi mi abi sita di quoi Dagan Fondation. Dagan le veme D A G A N but Dagan le ajagbe me D A G A N Fondation. Va le anglais me .org. Donc on a premier contact. On a mis alors yomi les mia wado do ju. Les madidi me so mi jajemo. Ye mi ajure me. Ye mi kante pont noir. Donc mi avait des vous donc mi kulifuma ma wo be mi top mi je et c'est à 10 reka. Mi avait des taux vendredi. Alléluia. Mi agba so mi agba ku bu la fibu. Voyez ya mi akpo sikoko. Neng debe sesea. Nous bouba sesea. Machine grand la va te payer. Alléluia. Des grandes machines vont venir. Alléluia. Ye miangosia. Amen. Ye les Alléluia. Et ni soleil a dit quoi forage la va. Amen. Forage la va. Alléluia. La tinto mi a dit.
Amen. Alola ti Wasikpena Yesu do nyamatala. Yesu Kristo nkame. Amen. Ela to ameji kokoko lava. Amen. Woni gba to jin gba wa cha jijobe gba. Jijobe. Maune toto jio. Maune gba no ju kon ne nushi. Ela do afili pa magba yin traditionnel mi ano forage ano. Forage ano yi. Mi o mi a odo ke ma odo asinami. Amen. Actuellement nya be gouvernement ba mo le se mi a be nko. Le Togo, allo les Afrique be jo, allo l'Europe, l'Afrique. Ils nous écoutent actuellement. Nya be odo ko. Yo la tin yomi. Ne mi a odo do ju. Amen. Mim le o ya ne mi a be intero mi le o be ju ko ne posi ne. Ne mi le o be na school yo ne posi school ne. Ne mi le o be na amede ne kwa tike. Ne po la médecin. Ne ki doc mi le o le dogbeda. Oh, Maune Yarami. Amen. Tojom da kwena misia. Amen. Thank you very much for being here. So I will say thank you and then God bless you. Before we stop, my wife is right here. Yes. And my children come here. Come here. So because you more fluent in English, what happened is this. This is the water wall. That water wall right there. Okay. We started and they gone to the rock. So that rock, we need a big instrument to break the rock and get into the water. Do you hear me? So you pray with us, and then we're going to find money to bring some instrument or big machine here to break the water. Okay? Thank you for being behind me. Because of you, we're able to do this. And then, yes. Yeah, to buy. And this is my wife. Ne etomano me mi mati odo aminye. Ne somele me gbedo mati odo. Enchi me dak na ma ode bagbeta. Ebe nko yin kafu. Family amale. If you ever trust on daga. Kafu. So, bi yo keke ya. Bi dak na ma do bagbeta. Never ti kona mi wa we la so. Nji mo na gbe dak pe no ni o no. Ti yin adofushi. No dele bodura so ratin npopoche datin vame ne nyon do yin ye yin nyon wo yin wa ko ele o aja gba foron so ase de ka ke nu popochi ma won so chare amishite kokodon no nyon chire me agbin a datin no nu ma wu ne yira o amen o magen mo no mo nu popo no chira so shile na ge no me chuchu na kpong chi ma wa so mi so wa hallelujah shaba ma wa so mi so wa nu ganu amen ma wu ji amowe mo mi ji na toto chi ma wu ni de mo ma wu to o mi o je ke ni va de vudo no kante to me yo le ke no da afla de vale atokara ya yi no to gwa tro mi o to hallelujah ni no gbe amen to gwa tro to amen bon de bleble o me yo ano juke to me yo nu popo le juke to ya egbe yen do la to cheji ne ma wo le solliciter me de no julo yi edula apoka tutu hallelujah vovo ava amen dadi me ku de ka du yo chinyo ni ma ojo ni jimi na sha mo wanu de ma wana shi ma for mi amen ni oji ajeme yesu come ni oji jimi ajeme hallelujah no me la wuto ka no me ku de ka ame agbeto apeda de aklo mi do yesu come amenu vechi ma wuda do nje o mama le du chi no hallelujah ma wune yira ni amen deze o ma wu yira ni amen ma wule no koro ni ro ba ko mi ade gbo fofonyo ne vale famille dagalo minore reste ici Dedo vai de vudoji ade ujaji ta so de vudoji Ningo chichwa sunyelo. esse koyolu these are my brothers, my brother Theodore, my brother Christophe, and then my niece Akos. So without them we can't do anything right here in Togo. I thank God for their life. So ce sont mes frères, et frère Theodore, frère Christophe et ma nièce Akos. Donc ils sont derrière nous et nous travaillons au Togo. Et ils ne sont pas tous ici. J'ai ma soeur qui était restée à Palimé. Donc on reviendra ici un jour. Quand on reviendra, c'est avec de grosses machines. Et pourquoi pas ces machines seront pour nous? Yeah. Parce que maola tenami machine o mle gisale Togo vale ko machine gaga be o enu yo le Togo
Donc, Natia, Maula Tendamine, Imia Soso no Doa, et me do Pere Baby Saint Pam, elle a banjo Zereka. Donc, Maula du Dinami, Maula du Dinami. Donc, Kinyo Fufonyo and Dakwenomi. Et des fallo, Monto, il a les problèmes. Il voit rien. Et Kakina, mais I don't have a na babu kwa kike mo dochi nchewa mi kwa na dwe e dochi nchewa ma bosa de name ya gbojo nsi agbedo me e kide nyi on to question e source lo so fibu ma wo gbe so no koda donc amechanti lele ma one du jinoni amen ma one du jinoni yo tiani do projet au vovolo yo tuele ni va ni France famille de ka il va coller non ni va ni bebu ni pokoda ma wa du jinoni amen yi nyawa gaga onene nya no ju me de wonu vodo me de kwa ebi je ke kwa soki ne yere na ke da ko ju ale do na mi no ju ayinko nti ni hia na Africa ne ko to go no nya ayinko yo voju no no kan o de gbo no fulo o no fu gan no ju o soki no kaba o soki no kaba inyi to o soki no kaba ka gbe no donc on do jimo eto cheji mi va 2016 il va quoi yeni gbedede hoche ne po o de gbon ni yu de gano je wa egbe me o ezovali ezo egbuvali nda ma o le doji ke atu evangile si kana ni wa lo ni o echa o instrument mi ni ma o to oji wa do ni o ya nlo ya gbobo ni o de ki o ma wa we do amen seleshi ma o ni ira be sha me merci beaucoup amen oui je vous remercie no adofuta amen no na je sha adofo Theodore na adofu valegbe menga cheche obo Theodore chi nfofo de iji ma uto injeshi ile nye ko no de sodogo ina eva to chejigbe no ole nche wa ko ma utoto Theodore ji ye no them medical ma unanu yin be we ni mo gbeti ma unanu yin enya aja no gbe yo to yin no nya o ka cha lori ngbe do ape na do fu mo nu je gore ma une yire amen etre amefere no edorogo agbe so ade to amen iye le mo furu mi hu le yin gbaji ma nya yin ma wule yire amen yanyi ma wule yire amen ma uchi wie mo le wa do chenede mo ju atro so ito amen nunu ivo amen 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 all right